voyez mon écran? Oui, Oui, madame. moi, attends. Très bien. Alors, هذا هو le module. Donc, le nom du module, c'est la programmation événementielle et orientée objet. D'après le titre, à partir du titre, on va essayer d'apprendre des choses. Maintenant, la programmation. Donc, on est en train d'apprendre à programmer. Je dis la programmation, c'est d'écrire des algorithmes qui vont être traduits par un langage machine, un langage de programmation qui va être interprété en langage machine finalement pour que la machine puisse faire quelque chose automatiquement. Il y a la programmation. On programme un ordinateur à faire un traitement. C'est la programmation. On a appris à programmer. Vous savez programmer maintenant. Je sais où le type de programmation que vous connaissez. Je sais programmation. Structurel. Structurée. J'ai une programmation structurée. Je ne sais pas pour faire un programme. Pour faire notre algorithme, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait déclarer les variables. Et ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? Le traitement. Début et fin. Oui ou non? Ou le traitement, qu'est-ce qu'il fait le traitement? Il manipule quoi? Il manipule les variables déclarées. Ça ferait une maille. Allô, vous me suivez? Allô? Oui, madame, oui. Donc, je nous connais la programmation structurée, on déclarait les variables. On a un traitement. Le traitement, vous voulez entre début et fin d'un algorithme. Avec le traitement, généralement, il manipule les variables qui sont déclarées. Lorsque j'exécute mon programme, le traitement, il est exécuté du début jusqu'à la fin. دايما كنمشي للمين كنمشي la fonction principale où j'exécutais le programme le force tête. Ou comment j'organisais mon programme, l'organisation du programme. Je connais du code, je connais un code. Qu'est-ce qu'on a fait comme organisation? On a créé ce qu'on appelle des fonctions. Très bien. L'utilisation des méthodes. Ou une méthode qui appelle une autre méthode. Voilà. Donc, c'est la notion de la programmation structurée. Je vois le mot qui dit la programmation structurée. Et lorsqu'il s'agit d'un très grand programme, lorsqu'il s'agit d'un grand projet, qui veut dire compte les variables, compte les méthodes, vous avez le code un seul fichier, donc je suis perdue. Je ne me retrouve pas facilement. Donc il fallait trouver un moyen d'organiser mieux mon code. Alors maintenant, FinJet, ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Alors, je n'ai la programmation orientée objet, elle est venue pour organiser la structure du code, ou la organiser ou la carrément repenser. شنو هي repenser؟ كنبداو نحاولوا نشوفوا la programmation بواحد المنظور آخر. أنا نشرحها لكم. Alors, cette programmation orientée objet فيها واحد le mot clé شنو هو؟ شنو هو le mot le plus important في هذه programmation structurée. Voilà l'adjectif de la programmation. Elle était structurée en méthode. Vous savez. Maintenant, programmation orientée objet. Je vous le mot clé. Objet. Objet, oui, non. C'est que la programmation, elle est orientée objet. Yani, qu'est-ce qu'on dit la programmation? Qu'est-ce qu'on fait? Je m'oriente vers les objets. Un objet, c'est ça le point. C'est de l'informatique et s'inspire du monde réel. Les informaticiens, je crois qu'ils disent
في الحياة on manipule des objets. أي حاجة est un objet. L'ordinateur est un objet. La voiture est un objet. La table est un objet. Regardez autour de vous, tout ce que vous voyez, c'est des objets. Oui ou non? Ça fait comme. Oui, madame. D'accord. Donc, هادوك هما les objets. Mais كنقولوا un objet هي أي حاجة ملموسة كتهزها بيديك. Moi aussi, je suis un objet. Vous êtes des objets. أي حاجة c'est un objet. أي حاجة كتشدها بيدك c'est un objet. Ou un objet, qu'est-ce qu'il a? Un objet a des caractéristiques. Caractéristiques. Attendez un exemple d'un objet. Je te un objet quelconque à t'oublier. اختاروا un objet نخدموا عليه. ناخذوا la voiture. Voiture est un objet. ولكن فاش كنقول une voiture est un objet كنتخيل في عقلي واحد لا voiture بالضبط. لا voiture اللي كي ستاسيوني في الكراج واحد لا voiture حيت هاد لي voiture كاينين بزاف دي voiture. كل voiture حقيقية كتشوفها قدامك هذاك هو l'objet. D'accord. ولي voitures كاملين عندهم شي حوايج en commun. صافقين معايا كتسمى لا فامي دي voitures. دوك لي voitures كاملين شنو كتسمى ديك لا فامي كتسمى لا كلاس. هذا هو الفرق ما بين كلاس و objet. Alors, c'est de la programmation orientée objet. Alors, هنا كنقولوا عندي la relation entre classe et objet. Ou c'est quoi le plus important, c'est que l'objet, la voiture est un objet, elle a des caractéristiques. شنو هما les caractéristiques? غادي نقولوا la voiture شنو عندها un matricule, عندها une couleur, شنو عندها nombre de portes. Dites-moi quelque chose d'autre qui caractérise la voiture. عندها une marque. شنو عندها آخر؟ date de protection. Oui. Etc. Et donc, ce sont, si vous voulez, des variables qui vont accepter des valeurs. Chaque voiture a un matricule, elle a une couleur, elle a un nombre de portes, elle a une marque, elle a de production. Et que peut faire cette voiture? Il y en a comment elle est. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Que peut faire une voiture? Dites-moi, généralement, la voiture, elle fait quoi? Elle démarre. Elle avance. Elle s'arrête. Ça freine. Donc, pour un objet, on distingue deux choses. شنو هما les caractéristiques ديالو اللي جيتو تشوفوا هادو شكون هما les variables. وهاد الشيء qu'est-ce qu'elle peut faire? La voiture, elle peut démarrer, avancer, reculer, s'arrêter. À votre avis, de شنو هما les Fonction. fonctions de les méthodes. Exactement. وهاد les méthodes, qu'est-ce qu'ils vont manipuler? Ils vont manipuler هاد les variables هادو. D'accord? دونك شنو نوليو كنقولوا كيقول لك غادي نبداو نربطوا لي فاريابل مع لي ميثود ونجمعوهم في بلاصه واحده اللي غنسميوها كلاس. غنبداو نديروا على كلاس فواتور فيها ماتريكول كولور نومبر بورت مارك دو برودكسيون و اون بليس غادي نزيد عليها ديماري افونسي ريكولي ساريتي. كيفاش شفنا لا ستركتور فاش شفنا لي زونغيسترومون في الالغوريثم. لي زونغيسترومون مشينا كريينا واحد لو تيب voiture وقلنا la voiture عندها un matricule, couleur, nombre de portes, etc. ياك نقدر ندير la structure. La structure elle s'arrête là. Faire les variables.
دابا شنو كنزيدو غادي تخيلوا معايا بحال ديك لا ستركتور غادي نزيدو فيها دي ميثود اللي عندهم علاقه بلا فواتور صافي ديك الساعات ما غتبقاش سميتها ستركتور غادي تولي سميتها كلاس اللي نسميوها لا كلاس فواتور اوكي نعطيكم مثال اخر هذا واحد المثال معروف لو مول ديال لو غاتو لو مول ديال الكيك المول اللي كنصوبو فيه الكيك ياك الا جدينا داك المول هذيك اون فا لو كونسيديري كوم لا كلاس ولي غاتو اللي غادي نصوبو بداك المول غادي يكونوا شنو هما لي زوبجي داكوغ لو مول يقدر يعطينا شحال من اوبجي المول يقدر يعطينا شحال من غاتو بزاف المطعم ولا كاين بحال على حسب المول. بحال فوالا كيتشابهوا ماشي كلهم بحال كيتشابهوا على حساب شنو على حساب العجينه اللي درتي لداخل c'est-à-dire est-ce que tu as fait gâteau au chocolat gâteau à la vanille gâteau aux oranges شنو هي ديك chocolat orange ce sont les valeurs que tu vas donner ou tes variables بحال دابا la voiture واحد la voiture rouge واحده اخرى noire واحده اخرى blanche voyez donc كلهم عندهم la couleur ولكن la valeur elle va changer donc c'est la notion orientée objet alors donc هنا هادشي اللي شرحت لكم هنا في هاد لا بارتي هنا vous pouvez lire ça à tête reposée les origines de la programmation orientée objet c'est pour qu'elle vienne c'est une évolution de la programmation structurée parce que la programmation structurée la donnée de on n'a pas pu évoluer avec la programmation structurée comme des statistiques شوفوا شحال ديال les logiciels utilisés 1,5%. Les logiciels payés mais non livrés, 47%. Donc, il fallait trouver un nouveau moyen pour pouvoir développer ce qu'on appelle les langages orientés objets dans les années 80. Alors, l'approche orientée objet, c'est que on crée des objets, on prend le projet de l'eau, là où c'est le projet de tennis, là où c'est le projet de tête. Alors, la notion la plus importante c'est la notion de classe et objet. Je n'ai la classe ou je n'ai l'objet. Il faut rappeler les deux notions, c'est très important. L'objet, سهل زعما ماشي شي حاجه صعيبه تعقلوا على اوبجي اي حاجه كتشدها بيديك ولا كتشوفها شي حاجه ملموسه شي حاجه حقيقيه la classe c'est quelque chose qui est générique quelque chose qui est général d'accord بحال دابا ملي كنقول لكم les fruits est-ce que c'est une classe ou c'est un objet classe c'est une classe لي fruits كلهم عندهم واحد الكاركتيرستيك ولكن ملي كنقول لك لا بوم فيرت هاد لا بوم بالضبط هاد لا بوم اللي شاده في يديا هذيك سي كوا c'est un objet voilà alors la notion d'objet un objet est formé de données qui définissent ce qu'il est et de méthodes qui définissent ce qu'il peut faire donc deux choses مهمين les données ou les méthodes ou un objet caractérisé par une identité شو معناتها une identité اللي كاين جوج تفاحات صفرين بحال هما بحال كيتشابهوا عندهم لو ميم بوين عندهم تو سكو تو فو ولكن واش التفاحه الاولى هي التفاحه الثانيه لا كل وحده بوحدها d'accord داكشي كنقولوا une identité finalement je peux lui donner un identifiant il a un état interne شنو هو l'état interne l'état interne هي la valeur que je donne aux données c'est-à-dire donc les données كنعطيهم des valeurs شنو هما les données la couleur le poids d'accord le type ou le comportement le comportement mais les méthodes que peut faire avec l'objet la notion de classe la classe est un modèle utilisé pour créer plusieurs objets présentant des caractéristiques communes donc ملي كنهضروا على la classe c'est ce qui est général par rapport aux objets ملي كنقولوا عندي les pommes كلهم ندير لهم واحد la classe pomme ok les voitures كلهم ندير لهم واحد la classe voiture
Donc, il y a la notion de classe et d'objet. Alors, la classe, je fais le nom de la classe, les propriétés de la classe et les méthodes de la classe. La représentation اللي كتشوفوا قدامكم هي la représentation UML. Donc, avec le module اللي بقى لينا programmation, analyse et conception orientée objet, باقي لنا le module 6 ou le module 7. غادي نشوفوهم تقريبا en parallèle si vous voulez. Le diagramme de classe غادي نشوفوه en parallèle. C'est de la conception orientée objet. Donc, عندها علاقة مع la programmation orientée objet. Donc, avec le module, il vous permet de représenter l'information d'une façon graphique. Un texte, un véhicule est caractérisé par une marque, une puissance fiscale, une vitesse maximale, il peut démarrer, il peut accélérer, etc. On a dessiné la classe véhicule. Donc, le premier compartiment fait le nom du véhicule, le deuxième compartiment est comme les données, ou le dernier compartiment est comme les méthodes. Alors, on a la petite analogie avec le boule à gâteau. Alors, le moule, il représente la classe ou le cake, il représente l'objet. Alors, je peux créer plusieurs cakes avec le même moule. L'analogie entre classe et objet, je peux instancier plusieurs objets avec la même classe. Et là, il y a كلمة جديدة أول مرة سمعتوها هي شنو هي؟ instancier. Alors, هاد الكلمة ديال instancier سكم تحفظوها تعقلوا عليها. C'est le jargon informaticien. D'accord? Alors, la séance الأولى فيها شوية de la théorie. غادي تصبروا ولكن خصكم تفهموا باش une fois ندوزو لا pratique غادي تفهموا شنو كديروا. Alors, ملي كنقولوا instancier غادي تفكروا باللي شنو هي instancier هي كتصاوب objet à partir d'une classe. نعطيكم مثال آخر. تصوروا شي واحد عنده شي كاتالوج ديال لي فواتور كيجي كيوريك لي الكاتالوج. داك الكاتالوج واش كلاس ولا اوبجي؟ داكشي اللي مرسوم في الكاتالوج واش كلاس ولا اوبجي؟ des objets. لي زوبجي. واش هذاك الطوموبيل اللي في الكاتالوج كتركب فيها؟ لا. غير مرسومه كيعطيك غير لي كاركتيرستيك صافين. دونك هذيك سي اون كلاس. وانت كتختار واحد الطوموبيل وكتقول ليه كوموندي ليا هاد لا فواتور هادي وتقدر تبدل كتختار لي فالور اللي بغيتي لا كولور شنو بغيتي يكون فيها الداخل اكسيتيرا ومن بعد تيقول لك واخا دابا نوجدها لك. Ta commande elle sera prête dans 6 jours, dans une semaine, dans un mois. من بعد كيجيب لك الطوموبيل في الكراج كتجي كتشوفها. فاش كتجي كتشوف الطوموبيل هذيك شنو هي؟ سي لوبجي. والكاتالوج سي كوا؟ سي لا كلاس. واضحه؟ فهمتوا الفرق ما بين اوبجي وكلاس؟ مازال. Alors, je suis sûre que vous allez comprendre. Alors, je peux créer un cake au chocolat, un cake vanille avec le même moule. Donc, le fait que le cake au chocolat ou le vanille, c'est ce qu'on appelle l'état interne. C'est l'état interne de l'objet. معنيتها أنا فاش كنشد un catalogue, on va chercher نقلب معكم على شي catalogue. شنو نقلبو catalogue voiture Peugeot. شوفوا معايا دابا هادي لا فواتور كنشوف فيها هنايا ياك كيعطيوني دي كاركتيرستيك. هنا بعدا جو شوازي هادو راه كلهم سي لي ميم فواتور 3008 ياك
وهنا qu'est-ce qu'on me donne de choisir? La couleur que je veux. ياك. L'énergie. واش بغيتها ديزل ولا essence. Les caractéristiques اللي بغيتي فيها. دابا هادشي هاد لي دوني اللي كيعطيوني هنايا هادي سي لا كلاس. واش هاد لا فواتور اللي يلاه انا غادي نختار لا كولور ديالها وهادشي واش واجده. حنا اون فا ايماجيني هما كيخدموا هما كيوجدوهم لينا على حساب حنا سكون دوموند. داكوغ ما تقولوش يلا راه واجدين عاد كيجيبوهم لك. حنا دابا اون فا كونسيديري كو لوزين حتى كتجي على كوموند عاد كتوجد. دونك كيفاش كدير لي هاد لا بلاتفورم كتقول لي فوالا tu vas choisir la couleur après je vais choisir واش بغيتها ديزل ولا essence après واش بغيتها manuel ولا automatique. Vous voyez, donc il y en a, qu'est-ce que je donne? Donc couleur, énergie, boîte de vitesse, ce sont des données. Des données de la classe l'ISMITA Peugeot 3008. Elle dit c'est la classe Peugeot 3008. En effet, j'allais dire, nous voulons brise couleur rouge. Brita diesel, Brita automatique. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je demande à la maison Peugeot de me construire un objet avec ses caractéristiques. فاش غادي توجد ديك لا فواتور شنو كتسمى؟ صوبوا لي ان اوبجي à partir de cette classe. Il y a des caractéristiques en commun. OK؟ فهمتوا؟ دابا هنا الطوموبيل ما كايناش حقيقة. كيعطيوك غير لا كلاس ديالها، كيعطيوك لي كاركتيرستيك ديالها كيشرحوهم لك. غادي يجي شي واحد اخر من مورايا غادي يشد لا ميم كلاس يقول لهم حتى انا بغيت هاد لا فواتور ولكن شنو غادي يدير؟ ما غيختارش لو روج وغايقول لك لا انا بغيتها نوار انا بغيتها ايسانس وانا بغيتها مانويل. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un deuxième objet. Est-ce que c'est la même classe? Oui. Oui, je le vois. ولكن شنو الفرق بيني وبينه بين لا فواتور الاولى ولا لا فواتور الثانيه؟ لي فالور ديال لي كاركتيرستيك مبدلين. هذاك عنده كولور روج الاخر عنده كولور نوار. داك عنده انرجي ديزل الاخر عنده انرجي اسانس. متفقين؟ هذيك هي ليطا انترن. دونك شاك اوبجي عنده واحد ليطا انترن كي ديفيرون دو لوتر. شنو هو ليطا انترن؟ هي لا فالور دي اتريبيو. ملي كنقول كولور واحد عنده روج واحد عنده نوار واحد عنده فيرت. مفهوم دابا؟ Vous arrivez à voir un peu les choses? Oui, madame. Donc, on dit la classe ou on dit l'objet. وشنو اللي خصو يكون في الاول لا كلاس ولا لوبجي؟ جاوبوني الا فهمتوا. كلاس. وي سي لوجيك. اول حاجه خصني نصوب لا كلاس. اون فوا كنصوب لا كلاس ديالي وكنحط فيها لي ديفيرونت كاركتيرستيك كيوليو كيجيو عندي لي كليون كيقول لي كنقول ليه يلاه عطيني لي كاركتيرستيك اللي بغيتي باش نصوب لك بور تو كونستروير لوبجي. داكوغ l'objet à partir de cette classe. انا غنصوب لك l'objet à partir de cette classe. وشحال من اوبجي نقدر نصوب انا من ديك لا كلاس؟ شحال ما بغيت صافي باينين. دونك هي هادي قلنا l'instanciation c'est le fait de créer un objet à partir d'une classe. donc هاد الكلمه instanciation تفهموها تعرفوها. فاش كنقولوا l'état interne c'est quoi l'état interne? c'est les valeurs que vous avez dans votre objet. donc l'état interne il change d'un objet à un autre. سؤال السؤال اخر واش deux objets يقدر يكون عندهم le même état interne? autrement dit est-ce que deux objets peuvent avoir les mêmes valeurs les attributs? autrement dit واش يقدروا deux clients يكومونديو deux voitures بحال les mêmes caractéristiques? Oui, madame, c'est possible. C'est possible. صافي. Donc إلا جاو يكون عندهم le même état interne, c'est possible. يقدروا يكونوا عندي deux objets عندهم le même état interne.
ولكن واخا عندهم لو ميم ايطا انترن فاش غادي نخرجوا نبغيو نعطيوهم الماتريكول واش غادي يكون عندهم لو ميم ماتريكول؟ نو مدام كل واحد الماتريكول ديالو. هي ليدونتيتي حيت الماتريكول سي اون ايدونتيتي صافي باينه دابا فاش كنجي نعطيك ليدونتيتي ديالك ليدونتيتي كتكون واحد لا فالور pour que je puisse te reconnaître حيت deux voitures c'est deux objets différents والobjet خصني في واحد الوقيته نقدر نفرقو ما بين les autres objets كتسمى une identité. Alors l'objet il est instancié à partir d'une classe, il a un état interne et il a une identité. OK? C'est clair? Donc l'instanciation. Donc elle dit أول notion في l'orienté objet. أول notion c'est l'instanciation. D'accord? J'ai l'instanciation. Je peux instancier plusieurs objets de la même classe. Donc l'instanciation, c'est le fait de créer un objet à partir d'une classe. Tout objet est une instance d'une classe. Donc فاش نلقى un objet غادي نقول داك l'objet ضروري عنده la classe ديالو. ما كاينش objet اللي ما جايينيش من classe. تقدر تكون عندي une classe ولكن ما فيهاش les objets. العكس لا. صافي واضحة هذه. Le vocabulaire il est important pour que vous puissiez comprendre même les exercices. Donc, il a instance. Qu'est-ce instance? Instance de classe, c'est un objet. Créer une instance, c'est comme si on vous dit de créer un objet. Créer une instance d'une classe, c'est comme si on vous dit créer un objet d'une classe. L'instanciation, c'est la création d'un objet à partir d'une classe. OK? Alors, là, on reprend donc هاد véhicule شنو هي c'est la classe وردوا معايا البال مزيان لواحد القضيه. La classe شوفوا كيفاش comment elle est présentée. كنقول ليه marque de type string, puissance fiscale de type int, vitesse maximale de type int, vitesse courante de type int. واش كنعطي les valeurs واش كتكون عندي une valeur fixe في la classe كتكونش عندي une valeur fixe. La valeur فوقاش كنعطيها حتى كندوز للوبجي. دابا هنا شنو درنا؟ On a instancié deux objets à partir de la classe véhicule. واضح؟ ولكن l'objet il doit obligatoirement avoir des valeurs. غادي نقول دابا هادي c'est la voiture Peugeot DAS 7 chevaux. La vitesse maximale هي 197. La vitesse courante هي 98. عاوتاني عندي un deuxième objet هو هذا. واش كلشي فهم هاد كلمة l'instanciation؟ دابا إلا قلت لكم instanciation غتفهموا qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, هنا غندوزو واحد la notion de constructeur. شنو هي constructeur؟ قبيله شنو قلت لكم فاش كتمشي عند التاكسيت كيوريك لو كاتالوج كتختار لي كاركتيرستيك اللي بغيتي ومن بعد تيقول لك جو في في لو لونغاج كورون كيقول لك جو في تو كونستروير هاد لا فواتور ياك. Alors هنا dans la classe عندنا des méthodes اللي كيتسموا les constructeurs. Les constructeurs de quoi? Ils construisent les objets. Les constructeurs فين كيكونوا وسط la classe هما اللي كيخليونا نinstancier des objets. D'accord? Alors l'instanciation elle est constituée de deux phases. L'allocation de la mémoire et l'initialisation des attributs d'instance. Alors là, on va dire Visual Studio.
Alors, هنا غادي تمشيو ل C#. Alors هنا غادي ندير instantiation. Alors je vais choisir C#. Vous allez choisir application console. Ok? Comme on avait l'habitude de faire. باقي ناقي شويه على C#. عقلتو على C#. هنا شنو عندي لا فونكسيون برينسيبال مين. الكود اللي كنا كنكتبو فين كنا كنكتبوه الا عقلتو كنا كنديروه هنايا. Vous vous rappelez? À l'intérieur du main, on écrivait tout et on exécutait. كنا كنخدمو comme programmation structurée plus ou moins. D'abord, on va organiser notre code. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer des classes. Et par défaut, il nous a créé la classe, mais c'est la classe programme. D'abord, on va ajouter une classe ديالنا. Ajouter une classe, la classe غادي نسميها véhicule. Voilà. Alors, que j'aime bien, il y a classe. C'est le mot classe, c'est un mot-clé. Qu'on dire le nom de la classe, des véhicules. Ou qu'on dire accolade ouvrante, accolade fermante. Au de la classe, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons des données et nous avons des méthodes. On a les données, on a les méthodes. Ok? Donc, je déclare mes données. Alors, là, on va dire le mot-clé public. Mais je vais vous montrer public int mark. Ok? Donc, il y a mark. Mark, c'est string. Donc, c'est string. Public int puissance fiscale. Public int puissance fiscale. Max et public int vitesse je suis en train de construire une classe en spécifiant ces données et en même temps la classe quand vous les données ديالك les méthodes ديالك. Les méthodes qui sont une méthode démarrer. Void démarrer. Voilà. عقلتوا على void شنو هي void؟ ما كترجع والو. Voilà, c'est une méthode qui ne retourne rien. La façon de dire public void démarrer. Une voiture نقدروا نزيدوا له هنا واحد l'attribut نقول لها public booléen état. L'état هي واش démarrer ou arrêter. Alors lorsque je démarre la voiture, alors هاد les méthodes شنو قلت لكم كيديروا هاد les méthodes؟ Ils manipulent هاد les données اللي الفوق. أنا lorsque je démarre la voiture غادي نقول لي état égal à tout. Je veux arrêter la voiture. On va dire la méthode arrêter. La méthode arrêter, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Par analogie, on va dire état égal à false. دابا هنا شنو اللي خصكم تلاحظوا؟ هاد لي دوني وهاد لي ميثود مجموعين وسط لا كلاس فييكول. انا في الكود ديالي بغيت نزيد اون بيرسون. واش بيرسون عندها علاقه مع فييكول؟ لا. غنوض غنكري كلاس اخرى غنسميها بيرسون ونهضر على لي بيرسون بوحدهم. كيولي الكود ديالي مفرق في بزاف ديال لي فيشي. لي فييكول ها هما لي كاركتيرستيك دي فييكول، بغيت لي بيرسون ها هما لي بيرسون اكسيتيرا. ما كيبقاش كيكون عندي فيشي واحد وكنكتب فيه كلشي.
véhicule, personne, je sais pas quoi encore, نبقى نزيد في الكود ديالي حيت كل ما كبر لو بروجي كل ما لي بيزوان كيكثروا قداش غيولي هذا الفيشي مسكين غيولي فيه دي مليون دو لين دونك هاد لا سيباراسيون اللي ناضو دارو قال لك حنا غادي نبداو نقسمو على حساب لي زوبجي اللي عندنا جو مانيبيول دي فييكول انا ندير واحد لا كلاس فييكول عندي دي بيرسون انا نزيد بيرسون عندي ان كاراج هاد لي فييكول كيتحطوا لي في دي كاراج انا نصاوب اون كلاس كاراج كي كاركتيريز لو كاراج Vous avez compris un peu la programmation orientée objet? Oui, m'entends. Oui. Donc, un objet, la force dialogue, qui est une classe. Je ne fais faire les données et les méthodes, je ne qui manipulent les données de la classe. La même classe. Est-ce qu'on a des variables globales? Et qui n'est donc global par rapport à véhicule. فهمتوا دونك هاد لا ميثود ديماري كتعرف ايتا نديرو اون ميثود اخرى ميثود اكسيليري بابليك فويد اكسيليري شنو هي اكسيليري لا فيتيس ياك دونك لورسك جاكسيلير شنو كيطرا ليا في لا فواتور شنو اللي كيتبدل ليا في هاد لي دوني دونك هادي هكا خصكم تفكروا اون ميثود elle va impacter واحد لا دوني خصني نقلب عليها ملي كنقول اكسيليري شنو هي لا دوني qui va être impactée هنايا La vitesse. la vitesse très bien la vitesse عندي deux types de vitesse عندي la vitesse max و la vitesse courante ملي كنكسيري شوف الفرق بين la vitesse max هي اكبر فيتيس نقدر نمشي بها la vitesse courante هي la vitesse actuelle alors lorsque j'accélère qu'est-ce qui se passe La vitesse actuelle كتزاد فوالا دونك حنا عقلنا بشنو هي لا دوني اللي غنبدل هادي غنبدل لا فيتيس كورونت دونك هاد لا فيتيس كورونت شنو يطرى ليها شنو يطرى ليها نورمالمون خصها تزاد ياك بشحال غادي نزيد بشحال غادي نزيد غنزيد واحد بحال غنزيد فيها 10 نزيد 20 نزيد 30 حنا نديرو 10 كتزاد دائما ب10 نديرو بحال هكا اشاك فوا جاكسيلير بحال هكا ماشي ب60 درت اكسيليراسيون كنولي ماشي ب70 شويه كنولي ماشي ب80 مزيان وي مزيان صافي تري بيان دابا حنا اللي كنصوبو لا كلاس نديرو اللي بغينا حنا اش كنتسناو دابا حنا لي كونسيبتور دو لا كلاس فييكول دونك حنا اللي اختارينا ليها هاد 10 قلنا ليه دابا فوق ما تعيط لا ميثود اكسيليري غادي تزاد لك شحال غادي تزاد ليه 10 في لا فيتيس شنو نقدر ندير مع اكسيليري شنو ندير عاوتاني كاين اكسيليري شنو خصني عاوتاني بحال ديماغي اريتي اكسيليري شنو ندير العكس ديالها شنو سميت هاد لا ميثود شنو هو لو فيرب reculer. لا ريكولي ترجع باللور ديسيليري tout simplement نديرو ralentir دونك ralentir سي شنو نديرو هنا موان دونك اشاك فوا نعيط لغالونتيغ كتنقص ليا في لا فيتيس نبقى نزيد في لي ميثود اللي عجبني نبقى نزيد في لي ميثود هنا نقول لا فواتور فوالا سكيل بو فير ان فييكول فوالا سكيل بو فير دابا شنو درنا صوبنا لو فييكول صوبنا لا كلاس فييكول فوالا بحال صوبنا الكاتالوج ديالنا شكون اللي غادي يجي وي يصوب ان اوبجي من لا كلاس فييكول
احنا فين غادي نمشيو؟ غنمشيو للبروغرام برينسيبال المين، حيت دائما lorsque je vais exécuter, qu'est-ce qui va se passer؟ داكشي اللي كنا كنعرفو شحال هادي راه بقى هو هذاك، غادي يمشي دائما للمين. دونك سندير دي كونسول لي غادي يمشي للمين. داكوغ. دونك انا في المين هنا سي ici que je vais construire ولا ما نقولوش construire، شنو هو لو مون اللي قلنا؟ instancier un objet de la classe véhicule. دونك اول حاجه بدينا بها صوبنا لا كلاس فيهيكول، وثاني حاجه شنو هي instancier un objet de la classe véhicule. comment j'instancie؟ كيفاش؟ انا نوريكم. ندير véhicule. دونك véhicule كيولي عندي بحال ان تيب، l'objet كنعطيه واحد لو نون véhicule v1 égale new véhicule. كندير واحد البارونتيز. C'est comme ça que j'instancie un objet à partir de la classe véhicule. Je vais l'objet. Je vais V1. L'objet finalement c'est une variable. int a. int a en fait, qu'est-ce que je fais? Là j'ai créé un objet de la classe int. دابا هنا كنصوب واحد لوبجي V1 de la classe véhicule. شكون اللي صوب لا كلاس véhicule؟ حنا اللي صوبنا. الوغ دابا هاد لوبجي الاول فاش الا درت ليه véhicule V1 égale new véhicule، هنا شنو درنا؟ on a alloué la mémoire, allocation de la mémoire. de la mémoire. هاد véhicule شنو وصلنا؟ شحال من فاريابل؟ 1 2 3 4 5. يعني شحال ليسباس ميموار غادي يخص لهاد véhicule؟ خصو ان اسباس ميموار دو لا تاي دو string. عقلتو على ليسباس ميموار؟ كنا كنهضروا على كل فاريابل elle occupe l'espace mémoire. donc la variable v1 شنو ليسباس ميموار ديالها؟ غادي نمشي نشد ليسباس ميموار ديال string زائد ان زائد ان زائد ان زائد بولين. هذاك هو ليسباس ميموار ديال v1. صافي واضحه. Je lui ai réservé de la mémoire. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois initialiser ou là donner des valeurs à V1. Les structures. On va dire V1 point. Ou je vais dire V1 point. Quand là, il y a marque. V1 point marque égale. On va dire toujours. Dire V1 point état. État, je note. False ou là. Toujours. Calibré. Le roule il est arrêté. V1 point vitesse courante. شحال خصها تكون نورمالمون؟ 0 ياك؟ حيت ليتا فولس. فولس نديرو بولين كوم. Je suis en train de faire, je suis en train de donner des valeurs à l'objet. V1 point vitesse max. Alors vitesse max, j'en ai نقول لي فيها 210. Alia. Vitesse fiscale égale شحال فيها من cheval نقول فيها 6 chevaux. Voilà. Donc je درت دابا j'ai donné des valeurs à V1. بحال les structures. عقلتو على les structures. On faisait la même chose. ولكن انا شنو زايد par rapport aux structures؟ la structure كنا كنديرو غير les données. دابا شنو زايد عندي؟ les méthodes. Donc qu'est-ce que je peux faire avec V1? Je peux manipuler V1 avec ces méthodes.
V1 point démarrer. فاش غندير V1 point démarrer شنو طرا؟ هادي كانت فولس، ليطا شحال غادي يولي؟ ترو. غادي يولي ترو. True. هادي هي لا مانيبيولاسيون دو ابار افيك دي ميثود. عاوتاني نقول لها V1 point accéléré. شحال كانت فيتيس كورونت 0 باش نقول لها اكسيليري شحال غادي تولي لا فيتيس كورونت 10. 10. Alors si je veux afficher mon objet console.writeLine, alors الا درت V1 ماشي بحال بيتون درت V1 ما غادي يعرف افيشي ليا والو غيقول لي سي ان اوبجي كومبلكس. voyez POO instantiation véhicule. Par contre, si je fais V1.marque, il est de type string, غادي يعرف كيفاش يافيشيها. غادي يقول لي toujours. شفتوا؟ J'agrandis un peu. مزيان. زول هادي. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est de voir هادوك اللي تبدلوا V1 point état. دابا V1 point état شحال غادي نلقى فيها؟ نورمالمون نلقى ترو. ولا درت V1 point vitesse courante شحال خصني نلقى؟ خصني نلقى 10. واخا انا في الاول كتبت 0 غادي نلقى 10. علاش؟ حيت عيطت لا ميثود اكسيليري. شفتوا؟ true 10. إلا زولت هاد لا ميثود اكسيليري إلا درت ليها كومونتير عيط démarrer ولكن لا فيتيس كورونت إلي 0 هادشي با اكسيليري. إلا عيطت الاكسيليري 2 فوا شحال غادي نلقى لا فيتيس كورونت 20. فوالا. شوفوا معايا ندير واحد الحاجه. غنزول انا هاد ديماغي اي جافيش. هو كيقول لي هي سي اون فواتور كي ني با ديماغي ولا فيتاس ديالها هي 20. اسكو سي لوجيك؟ l'état ديالها فول c'est-à-dire c'est une voiture qui est arrêtée ou la vitesse courante 20. est-ce que c'est logique? عشان كل شي طوموبيله واقفه ولا فيتيس كورونت ديالها 20. ما فهمتونيش؟ خصنا نزيدو اف في الميثود. Voilà, donc pour vous dire les méthodes. Après, j'installe ma logique هنايا. غنبدا نقول ليه tu vas accélérer, faut que je vais accélérer حتى تكون l'état true, نفيريفي l'état. عاد accélérer. حتى تكون l'état égal à true, عاد j'accélère. D'accord? غادي نبقى نقص ولكن غنقص ولكن واش كاينه شي فيتيس نيجاتيف -10 -20 -30؟ لا. Donc, je dois vérifier que la vitesse courante مالها ما تكونش قل من 0. 0. ولا نقولوا إلا وصلت 0 ليطا شنو يولي اوتوماتيكمون؟ فولس. فولس يولي اغيتي حيت إلا وصلتي لا فيتيس 0 صافي راك حبستي. فهمتوا دابا؟ après vous jouez avec les méthodes comme vous voulez. Vous instaurez donc les règles logiques que vous voulez faire. عاوتاني اكسيليري نبقى ناكسيليري شحال ما بغيت. شنو عندي هنا؟ لا فيتيس ماكس. donc je ne dois pas dépasser la vitesse max de l'accélération. donc ما نزيد 10 حتى نتاكد بلي لا فيتيس كورونت مالها صغر من الفيتاس ماكس. فوالا. ولا قبل ما نزيد ولا مورا ما نزيد 10 عاد نفيريفي حيت تقدر تكون مثلا لا فيتيس بحال هنايا لا فيتيس كورونت تكون هي 205 وغادي نفيريفي نقول 205 صغر ولكن فاش غادي نزيد 10 غادي نولي في 215. فهمتوا؟
إلا كانت هنا 205 وزدت 10 غنولي 215 وفدت لا فيتيس ماكس. دونك سنعرف فين غادي ندير لو تشيك اكسيتيرا. بون dans un premier temps عقلوا على l'instanciation هي هادي. C'est le fait de créer un objet à partir d'une classe. دابا هنا شنو درنا؟ صوبنا un objet à partir d'une classe ولكن قبل ما نصوبوا l'objet أول حاجة درنا شنو هي صوبنا la classe. راه بحال لي structure. Les structures صوبنا la structure عاد صوبنا la variable type structure. هنا اللي زايد c'est que la classe par rapport à la structure la classe فيها les données et les méthodes. دابا les méthodes بدينا كنخبعوهم حتى هما وسط les classes باش الكود ديالي يخفف وكيولي اورغانيزي. كنبدا كنقول لي فييكول على فييكول شنو كيديروا وهاد لي ميثود كلهم كيعرفوا هاد لي زاتريبيو هادو كيولي بحال هادو دي فاريابل جلوبال ديال هاد لي ميثود هادو. دونك الا مشيت لكلاس اخرى الا صوبت اون اوتر كلاس نمشي هنا ندير اون كلاس بيرسون alors là ما عندها حتى علاقه مع لا كلاس فييكول. vous voyez c'est bon. وجينا لا كلاس بروغرام المين شنو درنا؟ on a créé un objet de la classe véhicule وهاد نيو كيتسمى هو اللي كيتسمى لو كونستركتور هو اللي هضرنا عليه اخر حاجه هي هادي هو هذا نيو. Le constructeur new permet d'instancier les objets d'une classe. وهاد les constructeurs كاينين بزاف. Le constructeur par défaut هو اللي شفنا. Après غادي نشوفوا les autres types. Donc صوبنا le véhicule constructeur par défaut وعطينا des valeurs. Bon, après on a commencé à manipuler notre objet comme on veut. Ou je suis en train d'afficher mon objet à la fin. C'est clair? Alors,